هو حتى يفصمك تاغد الكهن بالين فانو تግራይን ኦሮሚያን ንመንግስቱ አብይ አህመድ ሙዳ ሓብራዊ ግንባር ይፈጥሩ ምህላውም ህጻብጻበ ፈርስት ፖስት አፍሪካ ቃልሑ ትቡት ታፔላ መራገር ዳራ ሱራ መጋላናራ صعبه حقي إنا خنزارب حق مسرت متأممانيا سلام فتاتن خوراتن تخاتلتنا همي تصنح لو من همزل تلمد او السوشيال ميديا ازرارت كولخون زعاتال توسن حزركم متنيكم دشان حدش تنكم كلكم لايك شير سبسكرايب غاري ترسع فيديو من تاع كل سك باصح لايك غار جمرو شمباركس تخاتلتنا استي همته كوننا فيلم فيديو بزن جمر هو حتى يفصمك تاغد الكهن بالين او تمسريت كاون معرار النغراتن كتم معرار خالي اقداس مزي سمعنت اسره سمعنت كم قلت كلهم علمنا سمعنتي ስለዚህ حلفነት لنا ግዴታ لنا ማለት ተማልጂ በስማል መግለጽ ዘውጾም ዲሰበን ዝባሉ ከማዕበይት አደሳትን ረህሞም ፌደራልን ህወሓትን ተንፈረንኩምን በአግባቡ ፈጽሙ ይለም ማለት حلف ኣብ ጃፓን ዝሕልፉ ኣብ ሂሮሺማ ዝገበሩ ኣኺው ዓለምና ከይ ይከታተልና ያንደሎ لازم انت ዲፕሎማሲ ትግራይ ልካውን ዝስራሕ نه مالك ناي وشتنا ناي سفر يكونتن ناي كباب نون يكونتن لذي عالمنا خد كانون يكاتل يزل محور سبدو على ماشي لو كنا تግራይ አጀንዳ ነው ዓለምያ አጀንዳ ላስም እንደቱን ዓለምያ ምን ተዲፕሎማሲውን ስለሆነውን ዕማማትን ሸቶታትን ናይ ትግዚያው ምሕዳር ናይ ምዕዋትን ዘይ ምዕዋትን ጉዳይ ንግዚያው ምሕዳር ልካዝ ገደፈ ይኮን صعبه حقي إنا خنزارب حق مسرت متأممانيا أم حسوت مسرت متكل مودات ودكتي ولا انت مررت حق مقبال مبار لبونات رايز يكون مسرت كتسالنت حساون قربتنا حدر فوكس تباله بزي مخنيات هيخونن متشم وريت لها يا تنكت دبلين عزازي وعشل بشاشان اقددم حسوت يركبوا خمزلو ريخم مالهم انا زياده حسو انا باز بحالهم كمسلو بحسوت عين حزب ኢትዮጵያ ኮንቁር ውዕሉን حضرنا إذا قد الدمزقنا نبتلا لديه باللوم نتعلم بلوز فلطو بجبتتات ترقاقت باكال نتقود دايز وعلو شحات سبات بيوطو من كلو خيت رفه كخحدو نريو من نسمع من لنا كاند ما بقس زهال وساتات تلاخ مخانز فطروي لاخ سلف بالسقنا زغون الشيخ محمد بن زايد ابسران الصوماليان معوات سينو إثيوبيا ونحوو تخعي واي الرأي الله اتزي عود تلاخ دمام نوساتيو نلاخيو انت حقوسكو بمبال تخقبراز خل انكو نقر مفكارن مقبع بعن تتحيز وايركب عند ما كان لايز فخران مقبع بعن دما زمت كام الزرابن محساون سلف بالسقنا لعل الثلاثة شي حسابات موفر اما حبراو من رغبيتات حسوتات من زحت تميدو يركب اتي عبدبر زيت بيشوفتو بحر دالن كان موتاتات انترني فوزلو بلا اخي يستقربوا له صوارون بعقل صبت نخطكسو ناي لا اخي فيسكا من فحت راي يتبلو معري دما كله امريحنا زركب ابال بلصقنا ابا حسوت توافيرو نخعي قطين تئزاز توهيبو يركب سلاز دما دانسنيا واتون كوت دبلي انا مروخاي نبركون كسب مبال بصحلو از ترى حسوت يخن بلو خصقمي ازي امراو حمامي اتون كوت امناي مركو غزيو مسو ابنا فورنو سرح زنبر بادولا زمسكرو كمان بمخات اي تمارو كون كابله برقص زدانسنيا جنرال حنقولو صبو كمزي لمانم زردوي بزحات ناي سايكولوجي ليكاونتون نخمز عينت فلوي ناي باچا ناي محساو بحر زلوم سبات كم نويح كصنعوم صنيحم الله فانو تግራይን ኦሮሚያን ንመንግስቱ አብይ አህመድ ሙዳ ሓብራዊ ግንባር ይፈጥሩ ምህላውም ህጻብጻበ ፈርስት ፖስት አፍሪካ ቃልሑ አኸነ ዜና ፈርስት ፖስት አፍሪካ በዘቅርቦ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ሓይላት ፋኖ ትግራይን ኦሮሞን ካልኦት ዞባታትን ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ ስልጣን ንሙዳ ሓበራዊ ግንባር ንምፍጣር ዝዓለመ ዘተ የካይዱ ከም ዘሎ ፍለጦም እዚ ዝገርም ዘተ ዝቀርብ ዘሎ በአቦን በርሃግራው ምንቅስቃስ ፋኖ መሓራም ብዝኾነ ዘመነ ካሴ ሙኻኑ እቲ ማዕኸን ዜና ሓቢሮም ዘመነ ካሴ ከም ዝበለው ሓበይቲ ጉጅለታት ፋኖ ኣብ ትሕቲ ሓደ እዚ ዝተጠርነፉ ኮይኖም ብውሕዱ 7 ዝኾኑ ዕጡቃት ውድባት ድማ ብሓባር ምስራሕ ዘተ ካይዶም ኣሎም
زي متحور بوقع انت دا ترغاغصو اب ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩናት ዓብይን ሃንደበታው ለውጥ ከምዘምጽእ ተጻብጻብ ይረዳም ሓልታት ፋኖን ትግራይን ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዝተዋግኡ ናይ ቀደም ጸላእቲ ዝነበሩ እዮም حزقنا بلعل منغست أبي أحمد زلو محاورة وقرحنتي نزوم ناي قدم تزاررتيوم أب حدا بوليتيكا مسمر كمزم توام تغليتيوم زي حدش معباله بغازتنيا إلسان للانغرانج بيلو زغربا خوينوم أب تግራይ ዳግማይ ወጥሪ ይረአብ ዘለል እዋን ሕጡቋት ፋኖም ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ መዝቃዕቶም ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ከምኡውን ኣብ ኦሮሚያ ብሕጡቋት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዘይሃደሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝስማዕ ዘሎ يكون مبارك ساب حزي ثم شعات ጉጅለታት ሙሉ ናብ ስራሕ ዘኣተው ሓብራው ወታደራው እዚ ከም ዝመስረቱ ዘረጋግጽ በወግዕ ዝወጸ መርትዖ የለን ዝበለ ፈረስት ፖስት አፍሪካ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ በተናጽል ዝካየድ ዝነበረ ጎንጽግና ሕዚ ናብ ሓደ ክጽምበር ይጅመር ከም ዘሎ ዘመላኽት ይክብል ረድዮ ናይ 3 ሰዓትን 24 ደቂቃን ሪከርድ ታቲና ውጽና ታናይ በዓል ጻድቃን ሓንቲያ ካሊ ናይ ጻድቃን ኣሎ ምናልባሽ ናው ዝኸባብ እዚኹም ዝገበር ናው ዝኸባብ እዚኹም ዝገበር ዝበለ አዲስ አበባ ኮይኑ ዘሰማርወሉ ዝነበረ ሪከርድ እውን ኣለና ካልኦት ገንዘብ ዝተቀበሉሉን ገንዘብ ዝሃብሉን እውን ኣለና መቸም እቱ አቢድና ዝኔ ተኣምራት እንዲዩ ገለገሊኦም ግን የለፋልፎም ኣሎ ሚኪ ሰይለ ምንታን ሰማዕቱን ፈገገቢልና ክንጅምር ኣብዛ ሓለፈ ጻድቃን ባዕሉ የቃሊዕዎ ባይዘወይ ንሕና ይኮንና ንሕና ተንዝበልዎኒና አንቱም ሰብ ከም ዝብሉለው እዚያ ይግበረለ ኢልና ቃሊዕና እምበር ጻድቃን ባዕሉ እዩ ኣቃሊዕዎን ንገሊኦም እቲ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣቃሊዑ ብስሩ ሩሙሳት ምዃኖም እውን ገሊጹ እዩ ሩሙሳት ኮይኖም እንዳሃለው እስከ ክንዲ እምባ ዝኾን ፍልጠት ዝሓዙ ዝመስሎም ኢሉ ዘቃልዖም እውን ነይሩ ንገሊኦም ይጨማልቁለው ይብሉለው እንዳወሉ ዘቃልዕዎም ባዕሎም እምበር ንሕና ኣይኮንናን እዚ ክትሕዝለኩም ግን መባእ እንዳባ ገሪማ ዝበልዐስ ባዕሊ ለፋለፍ ዝበሃል ኣሎ ዱባይ ዝኸደሉ አብይ አሕመድ ሕክምና እዩ ማለት ናይ ዓቅሊ ጽበት እምበር ብለድ ፕሬሸር እዩ ትሕማሙ ኢሎሞ ጸቕጢ ደሚ ጭንቀት ዘምጾ እዩ ጭንቀት ከም ዘለዎ ሎም ይኮንናን ቅድም ኢሉ ዝሓዞ እዩ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ ግን ናገደዶ ይኸደሎ ምውዳቁ ዘይተርፎ ስለ ዝኾነ ናገደዶ ይኸደሎ እዚታት ብደንብ ምርዳእ የድሊ ስለዚ እቲ ኩነታት ምስ ተጀመረ ሓፂር መስዋዕትነት እውን ቀሊል ክኾን እንተኮይኑ ካልኦት መላፍንቲ ክትእትለካ በቤንሻንጉል ከይዱ ዋጋ ዝኸፍል ትግራዋይ ክህሉ የብሉ ኣብ ኣምሓራ ኣትዩ ዋጋ ዝኸፍል ትግራዋይ ከም ተቀደም ክህሉ የብሉ بعفار كيدو واغا زخفل تግራዋይ بسومالي كيدو واغا زخفل تግራዋይ አመላ ኢትዮጵያ ድሩን ገደልን ናተሳገረ መቃብሮም አመላ ኢትዮጵያ ዝተዘርግሐ ወለድና ከምኡ ድገም ይውልን ስለዚህ ኩላ ብሄር ብሄረሰብ ንባዕላ ክትቃለስ እንድሕር ኮይና እዚ ዓይነት ምልዓል ክትገብረለካ ነገር ግን ንሱ ክትገብር ከለካ ንሱ ንኸይኸውን ለይትን ቀትርን ይጽዕረለኩም ትርእይዎ ዘሎ እዚ አይና ክንተሓጋገዘላ ዘለና አባና ውሽጢ ኣብ ውሽጥና ዝኒ ሕመቅ እኮ ዋትም ሰብ ናይ መራሕቲ ጥራሕ ሕመቅ ኣይኮነን ተጋሪዮም መናእሰይ ተጋሪኹም ፖሊስ እውን ፖሊስ ከይትእከብ ኢኻ ከይትወፅእ ከቃልሱ ቃይም ደልዮም ገለ ዝብል ናይ ደብረጽዮን ትበሃል ትግራይ ከም ዘላ ወይ ናይ ዓለም ትበሃል ትግራይ ከም ዘላ ንበይኖም ከም ትወፅሖም ወለዶና መንእሰይ ወለዶ ናይ ጽባሕ ትግራይ ተረካቢ ካብ ሕዘት ሒዙ እንታ ትግራይ ክመርሓ ትበዓል ዋና ዝብሃል እቲ መንእሰይ ወለዶ ተበላሹ ካብ ምርካብ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዝሕዝን ነገር የለን ይሕዝን እዩ ሕዚ ምጽጽ እንዳልካ በቃ ናይ ትግራይ ጉዳይ ግደፉና በቃ ገለታት ኢልካ ከም ዘይእትወካ ንኽትርሕቕ ኣይኮነን ከም ዝብለካ ዘሎ ተበላሽና ኢና ዘለና ዘበላሸወና መሪሕነት በዋናነት ተሓታቲ እዩ ግን ማሕበረሰቡን ከም ማሕበረሰብ ፍላይቲ ኢሊት ማሕበረሰብና ተሓታቲ እዩ ታይ ማለት እዩ ስክራይዎም ዚኦም ሰበር ብውሽጢ ዝብፅሐና ሓበሬታ ዜና እዩ ኩሎም ናይ ትግራይ ፖላዊስ ናብ መቐለ ንኽመፁ ዕለት 19 ነሓሰ ገብርኤል ተነጊርዎም ኣሎ
ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖሊስ ናብ TPF ክጽምበር ምዃኑ መምርሒ ወሪዱ እዩ ናብ መቐለ ንዕቶ ሃይሎም ኣለዉ ሎማዓንቲ ናብ መቐለ ክእከቡ እዮም ኩሎም ስለዚ ናብ TPF ተጸምቢሮም ናብ ዘይትብል ግዝናብ ዘይምልከተኩም ካብ ናይ ከተማ ፖሊስነት ናብ ውትድርና ኣትዮም ክጥጠቑኹም ደልዮም ናይ ቀደም ሕዚ 2013 ዝቆሰለን ዝሞተን ፖሊስ ትፈልጥዎ ኢኹም ከሲሮም እዮም ክሬዲት የተወሰደሎም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘይምልከተኩም ካብ ፖሊስነት ሓሊፍኩም ናብ TPF ተጸምቢርኩም ኣካልኩም ከይትስኑ ይወልኩም ከይትስኑ ተታፉሉ መንገዲ ሲቪል ተኸዲንኩም ትሕብሉ መንገዲ ናይ ባዕልኩም መንገዲ ክትፈጥሩ ክንብል ብጥብቂ መረጃና ምኽርና ንልግስ ሕዚ ዘውዝኒ ደንቆሮ ከመይ ዝበለ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከም ዘለና ራእዩ ወላ ደሓን ተጋግዮም እመንወሎም መራሕትና ይጋገዩም ዘለው ዝኾነ ነገር ዝኾነ ጌጋ ፈጺሞም የምመንወሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣትዩ ዓደታትና ክደፍር ዓድና ክደፍር ከም ህዝቢ ኸጽንተናሲ ተሓብኡ ሕዚ ዝኾነ ጨቕላ ከም ዝበለ ተዛሪቡ ተዋሂሉስ ፖሊስ ክሕባእ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣብ ምንታይ ከም ዘለና ደረጃና ግን ኣየርአን ደረጃና ደየሪአኩም ዘለናሉ ደረጃ ደየሪ ርዲኢትና ሃይለ ንበይነይ ተኸፈለን ነገር ስለ ዘሎ ወይ ንበይነይ ትግራዋይነት ናይ ሃይለ ንበይና ደረጃ ከም ዝበለት ያ ተዋሂሉ ካርድ ተዋሃበኒ ናይ ትግራዋይነት ስለ ዘሎ ይኮነን ዝቃለስ ተኻሊእ ከላሽን ሒዙ ኣብ ድፋዕ ዝንሄን ከምዚኦም ዝበሉ መናእሰይን ብሓደ ድምፂ ብሄርና ማይ ነድፍርን ዘይበሉሉ ምኽንያት TPLF ጥራሕ ኣይኮነን ዝሕተተሉ ትኢሊት ማሕበረሰብና ብጠቕላላ ክሕተተሉ ክእል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እንታይ መስለኩም ሕዚ ዝቃለስ ዘሎ ክፋል ማሕበረሰብ ህዝቢ ከም ዘለዎ ህዝቢ ከም ዘለዎ ኮይኑ ትመንእሰይ ናይ ትመንእሰይ ቃልሲ ዘሎን ኣብ ከምዚ ዝበለ ዘሎን እቲ ፖለቲከኛ ዝብል እውን በቲ ሓደ ገጽ ዘሎን በዚ ኣወንታዊ ህዝባዊ ዝኾነ መስመር ዘሎን ክልቲኦም ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘለው በቲ ኣሉታን በቲ ኣወንታን ዘለው ፈልዩ ተረዲኡ እዚ ኣወንታ ነይሩ እዚ ኣሉታ ነይሩ ኢሉ ክስንድ ዘይኽእል ኢሊት እንተኾይኑ ናይ ህዝቢ ሓደጋ ባዕሉ ኢሊት ዝኸውን